Početni rast paradajza i krastavaca je najvažniji dio sezone. U toj fazi biljka troši ogromnu količinu energije na razvoj korijena, stabljike i novih listova. Ako tada nema dovoljno hranjivih tvari, kasnije često zaostaju u rastu bez obzira koliko se prihranjuje. Zato mnogi vrtlari upravo sada koriste jednostavne prirodne prihrane koje pomažu biljci da brže razvija zdrav korijen i jaku stabljiku. Jedna od najpoznatijih kombinacija je ova koju ću vam danas pokazati, koristi se i za paradajz i za krastavce, a priprema je vrlo jednostavna, zato ostanite do kraja videa i preplatite se na kanal ako već niste. Prvi sastojak je suhi kvasac, svima dobro poznat jer se koristi naširoko, ali ima i razlog za to. Kvasac je zanimljiv jer sadrži vitamine B skupine, aminokiseline i niz korisnih minerala. Kad se doda u zemlju, može pomoći aktivnosti korisnih mikroorganizama oko korijena. Upravo zbog toga biljke često brže razvijaju novu masu i imaju jači rast. Kod paradajza je posebno važan u periodu kad biljka formira stabljiku i prve cvjetove. Tada joj treba dosta energije i hranjivih tvari. Kod krastavaca je situacija slična. Krastavac raste vrlo brzo i stalno troši hranjive tvari iz zemlje. Ako uspori rast u početku, često kasnije daje manje plodova. Drugi sastojak je soda bikarbona, pomalo nezaobilazna u ovim stvarima. Soda bikarbona se u bašti najčešće koristi zbog svog djelovanja na gljivice i vlagu na površini biljke. Mnogi je koriste kao pomoć kod problema poput pepelnice, posebno kod krastavaca gdje se ona vrlo često pojavljuje tokom toplih dana. Kod paradajza također može biti korisna jer pomaže da površina biljke bude manje pogodna za razvoj određenih gljivičnih problema. Naravno, važno je ne pretjerivati. Prejake koncentracije nisu dobre ni za jednu biljku, zato se koristi u manjim količinama i uvijek razređena. A upravo kombinacija kvasca i sode je razlog zašto se ovaj recept toliko koristi među vrtlarima. Kvasac pomaže rast i aktivnost zemljišta oko korijena, dok soda pomaže da biljka bude otpornija na vanjske uslove i vlagu. Za pripremu ovog gnojiva potrebna je 1 kašika kvasca, 1 kašika sode bikarbone i 1 litra vode. Sve se dobro promiješa i ostavi otprilike 2 sata. Nakon toga ova se smjesa razrijedi u 10 litara vode, zalijeva se direktno oko korijena, ne po listovima. Najbolje vrijeme za zalijevanje je rano ujutro ili predvečer kad zemlja nije previše zagrijana. Kod paradajza se najčešće koristi kad biljka krene intenzivno rasti i prije formiranja većeg broja plodova. Kod krastavca se može koristiti tokom cijelog perioda rasta, ali umjereno. Dovoljno je jednom, otprilike nekih 15 dana. Tlo između zalijevanja treba imati vremena da se blago prosuši, jer i paradajz i krastavac loše podnose stalno natopljenu zemlju. Za ovaj video toliko, do sljedećeg, lijep pozdrav!